हेलो फ्रेंड्स मु रोहित आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रोहित सॉल्यूशन रे। चलतु आज आम पढ़ा ओडिया साहित्यर इतिहास चर्या गीतिका। चर्या गीतिकार मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करी। टोटाल क्वेश्चन रोची आमर 131टा क्वेश्चन जोटा एग्जाम पॉइंट व्यू रो बहुत गुरुत्वपूर्ण अटी। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। देख सर्वप्रथम प्रथम क्वेश्चन टी रोची चर्या गीतिकार संग्राहक किए। चर्या गीतिर संग्राहक किए? चर्या गीतिकार संग्राहक किए ना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। द्वितीय क्वेश्चन रही महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री क्यों राज्यर लोक? ये होचंती आमर बंगला राज्यर लोक। तापर थर्ड क्वेश्चन रही महामहोपाध्याय चर्या गीतिका गुड़ी को केउठु संग्रह करथिले? केउठारु संग्रह करथिले से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री? ना नेपाल दरबार संग्रह करथिले। तापर रही 4 नंबर क्वेश्चन चर्यार मूल अर्थ कौन? चर्यार मूल अर्थ कौन ना आचार बा आचरण। तापर 5 नंबर क्वेश्चन रही चर्या गीतिका गुड़ी को किए हजारे बछरेर बंगला पुराण बंगला भाषा बोधगान और दोहा नाम नामित करछंती ना किए ना एठारे ना हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तापर 6 नंबर क्वेश्चन रही चर्या गीतिका को आसामी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करथिले ना बिरंची कुमार भूया। 7 नंबर क्वेश्चन रही चर्या गीतिका को बिहारी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करथिले? बिहारी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करथिले ना राहुल सांकृतायन किए ना राहुल सांकृतायन। तापर 8 नंबर क्वेश्चन रही चर्या गीतिका को मैथिली भाषार रचना बोली किए कहिथिले? ना अध्यापक जयकांत मिश्र। तापर 9 नंबर क्वेश्चन रही चर्या गीतिका को ओडिया भाषार रचना बोली किए मत दियंती ना गोपाल चंद्र प्रहराज। 10 नंबर क्वेश्चन रही प्रकृत रे चर्या गीतिका क्यों भाषा रचना? ना क्यों भाषा रचना ना पूर्वी मागधी अपभ्रंश, पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषार रचना। तापर रही 11 नंबर क्वेश्चन चर्या गीतिका क्यों शताब्दी रचना? क्यों शताब्दी रचना कराइतला चर्या गीतिका ना त्रयोदश चतुर्दश माने 1200 रु 1300 मध्य यह चर्या गीतिका रचना कराइतला। ए शताब्दी रचना एटा। तापर 12 नंबर क्वेश्चन रही चर्या गीतिकार भाषा को किए प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देछंती? किए ना डॉक्टर करुणाकर। तापर रही करुणाकर संदर्भटी ना नाम कौन ना आश्चर्य चर्या चय। करुणाकर संदर्भटीर नाम कौन ना आश्चर्य चर्या चय। तापर 15 नंबर क्वेश्चन रही चर्या पद गुड़िक क्यों चेतनामूलक अटे ना धर्मीय चेतनामूलक? चर्या पद गुड़िक क्यों धर्म दर्शन प्रतिफलित ना बौद्ध धर्मर दर्शन प्रतिफलित? चर्या गीतिकार भाषा को क्यों भाषा कहा जाए ना संध्या भाषा। चर्या गीतिकार भाषा क्यों भाषा संध्या भाषा अटे। तो संध्या भाषार अर्थ कौन? एठारे अच्छी सांकेतिक भाषा बा आलुओ अंधार भाषा माने दुई अर्थ बोधक। तापर 19 नंबर क्वेश्चन टी रही चर्या गीतिकार केतोटी सिद्ध साधक रही ना केते जन सिद्धाचार्य चर्या गीतिकार रही ना 84 जन। टोटाल केते जन चर्या गीतिकार सिद्ध साधक रही ना 84। कहा तरुवर 25 डाल चंचल ची पैठा काल यह क्यों कवि रचना? यही गीतिकाटी किए रचना करथिले ना लुईपा। तापर 21 नंबर क्वेश्चन रही काहारे किस भणी मुई दीदी परीक्षा उदक चांद जिम साचन मिछा यह कहा रचना ना लुईपा। तार 12 नंबर क्वेश्चन नाना तरुवर मौली लरे गणत कला गेली डाली एकेली सबरी ए बण हुंडई कर्ण कुंडल वज्रधारी। उक्त कवितांशर कवि किए ना सबरीपा। नगर बाहिर डुंबित हरि कुड़िया छोई छोई जाहिस ब्राह्मण नाड़िया यह उक्त कवितार कवि किए ना कान्हपा। तापर रही 24 नंबर क्वेश्चन चर्या गीति केबे प्रकाशित हुए? केबे प्रकाश पाइथिला ना 1916 ख्रीष्टाब्द रे। बंगाल विख्यात पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा क्यों आनुकूल्य चर्या गीति प्रकाश पाइथिला
ନା ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 4ଗୋଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ 4ଟା? କେଉଁ 4ଗୋଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା 50 ଗୋଟି ଗୀତ ସମ୍ବଳିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, କାହ୍ନୁ ସରପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଏବଂ ଡାକନାମ, ଏହି 4ଗୋଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ 4ଗୋଟି ପୋଥି? ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସରପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକନାମ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାର ପୋଥିଶାଳାରୁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ? ହେଲା, କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥିଲେ? ନା ନେପାଳରୁ। କେତେ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ? ନା 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ରହିଛି 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, କେତୋଟି ଗୀତ ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ ଏବଂ ସରହପାଦଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ନା 23 ଗୋଟି ଗୀତିକାକୁ କେତେଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା 50 ଗୋଟି ଗୀତକୁ 23 ଜଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ହୋଇଛି 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଚରରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ଚରରୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାର ବା ଗତି ବା ମାର୍ଗ। 50 ଗୋଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। 50 ଗୋଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ? ନା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଏବଂ ଦୋହା। ଏହି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଏବଂ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନାମ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ କହିଥିଲେ? ନା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର। ତାପରେ ରହିଛି 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟ ସଂସ୍ରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହଟିର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିଜ ସଂଯୁକ୍ତରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହୁଛି, କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମଟି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ନାମଟି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ମୁନିଦତ୍ତ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, କେଉଁ ତାଲିକାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ଟେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରୁ। କେଉଁ ତାଲିକାରୁ? ନା ଟେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରୁ। ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, 1954 ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦର ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି ଓ ଶାନ୍ତିଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ ପୋଥିରେ ଶେଷ କେତୋଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା? କେତୋଟି? ନା 6ଟି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶରେ କେତୋଟି ଅଂଶର ଅଭାବ ଥିଲା? ନା 3.5 ଗୋଟିର ଗୀତିର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 24, 25 ଏବଂ 48 ସମେତ 23ର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହୁଛି, କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ ଅନୁବାଦଟିର ଅଭାବ ଦୂର କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଗଚି। ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗଚି। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ଆଚରଣ ବିଧି, ଆଚାର ପାଳନ, ବ୍ରତ ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟା
ଦୁଇରେ କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦକୁ ଆଚରଣ ବା ଆଚାର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ନା କୁକୁରିପାଦ। କୁକୁରିପାଦ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଙ୍କ୍ରୁତାୟନ। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ନେପାଳରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ବିକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଚୋଚା? ନା ନେୱାରୀ ଭାଷାରେ। ନେୱାରୀ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ କ'ଣ? ନା ଚୋଚା। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର ବ୍ରତାଚରଣ ବା ଗୁହ୍ୟ ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକୁ କେହି କେହି କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ତାପରେ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଗାନ ଗୁଲି ବୈଷ୍ଣବ ଦେର କୀର୍ତ୍ତନର ମତ, ଗାନେର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ତାପରେ 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମକରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ବା ଦୋହାକୋଷରେ ସମର୍ଥ? ନା ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଙ୍କ୍ରୁତାୟନ। 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକର ପଠାନ୍ତର ସହିତ କେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ତାପରେ 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଘନ ଗୀତି କବିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନ କହି କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି? ନା ତାରାପଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହୁଛି, ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପାଦିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷର ନାମ କ'ଣ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପଦାବଳୀ। ତାପରେ 58 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂକଳିତ ଗୀତିର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ସର୍ବାଧିକ 5 ପାଦ ବା 10 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟା 43 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତ୍ରିପଦ, 3ଟି ପାଦ ରହିଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ନମ୍ବର 43। ତାପରେ ଚର୍ଯ୍ୟା 21 ଏବଂ 22 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଷଟପଦୀ ବା 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କେତେ ପଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ? ସପ୍ତପଦୀ ବା 14 ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ, 14ଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଧ୍ରୁବପଦ। ତାପରେ ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ପଦ କୁହାଯାଏ? ନା ଧ୍ରୁବପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ ପଂକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ପଦ କେଉଁଟା? ନା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ପଂକ୍ତିକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରା। ପ୍ରଥମ ପଦ କେଉଁଟା? ନା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି। ତାପରେ 66 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଧ୍ରୁବପଦ କେଉଁଟା? ନା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ବା ପଂକ୍ତି ଧାଡ଼ି। ତାପରେ ରହିଛି 67 ବା 67 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର କେଉଁ ଟୀକାରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତି ଦ୍ୱୟକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଟୀକାରେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ। ତାପରେ 68 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହୁଛି, ଶବରୀପାଦଙ୍କ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୀତିରେ ଏକାଧିକ 12 ଭଣିତାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? 28 ଏବଂ 50 ନମ୍ବର, 28 ଏବଂ 50। ତାପରେ ରହିଛି 69 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ? କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ? ନା ଭଣଇ, ଭଣଅ ଏବଂ ଭଣତି। ତାପରେ ରହିଛି 71 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଚର୍ଯ୍ୟା 18ରେ ଭଣିତା ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ପଦକର୍ତ୍ତା ବା କାହ୍ନୁପାଦ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କାହ୍ନୁରୁ।
देख तापर रही 71 नंबर क्वेश्चन टी आधुनिक काल रे तत्व नुहे अधिक कौन उपभोग्य थाए ना कवित्व एवं सौंदर्य बोध। तापर 72 नंबर क्वेश्चन टी रोची 23 जनक मध्य किए सर्वाधिक गीति रचना करछंती सर्वाधिक गीति किए रचना करछंती ना कान्हुपाद। तो कान्हुपाद रचित गीति गुड़िकर संख्या केते टोटाल केतोटी रचना करछंती कान्हुपाद केतोटी गीति ना 13टी गीति सर्वाधिक रचना करछंती। तापरे संख्या दृष्टि कान्हुपाद तलकू किए आसंती द्वितीय भुसुकुपा। तो भुसुकुपाद केतोटी गीतिर रचयिता ना 8टी गीति रचना करछंती। फास्ट के अधिक रचना करछंती ना कान्हुपाद द्वितीय रे भुसुकुपाद। तापरे 67 नंबर 76 नंबर क्वेश्चन टी रोची लुईपाद सबरीपाद केते गोटी गीति रचना करथिले ना 2टी लुईपाद एवं सबरीपाद। लुईपाद 2टा गीति रचना करछंती एवं सबरीपाद मध्य 2टी। तापरे 77 नंबर क्वेश्चन टी रोची ना केते ख्रीष्टाब्द रे बौद्धगान एवं दोहा नाम रे प्रकाशित पुस्तकटी स्थान पाई ना बौद्धगान एवं दोहा पुस्तकटी केते मसिहार प्रकाशित पाइथिला ना 1916 ख्रीष्टाब्द रे। तापरे 78 नंबर क्वेश्चन टी रहउची 1917 ख्रीष्टाब्द रे क्यों पुस्तक समग्र भारत वर्ष रे एक आलोड़न सृष्टि कर देथिला ना क्यों पुस्तक ना बौद्धगान एवं दोहा। ए पुस्तकटी 1917 ख्रीष्टाब्द रे समग्र भारत वर्ष रे एक आलोड़न सृष्टि करथिला। तापरे 79 नंबर क्वेश्चन टी रहउची 1917 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिबा बौद्धगान एवं दोहा क्यों भाषार ना 1000 बछरेर पुराना बंगाला भाषा 1000 बछरेर पुराना बंगाला भाषा रो पुस्तक अटे। ए बौद्धगान दोहा क्यों भाषार पुस्तक अटे ना 1000 बछरेर पुराना बंगाला भाषा। क्यों विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ द डिपार्टमेंट लेटर XXVIII रे दोहाकोश संपादित होइतिला क्यों विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ना कलिकता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित। चर्या गीति प्रत्न बंगला भाषा रे रचित बोली जहाँ प्रचारित ताहा सत्य नुहे एक कथा को किए प्रतिवाद करथिले ना राहुल महापंडित राहुल संकृता यन। तापर 82 नंबर क्वेश्चन टी रहउची राहुल संकृतायन सह संपादित दोहाकोश क्यों गीति सबु प्रकाश करिसंती ना विनय श्रींकर 15टी गीति यथा सुमय गीति लुई गीति एवं कान्हुपाद गीति। तापरे 83 नंबर क्वेश्चन टी रहउची डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी तांकर केउं पुस्तक रे चर्या मानकर समय निरूपण करिसंती केउं पुस्तक रे ना ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेंगली लैंग्वेज पुस्तक रे ना डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी क्यों पुस्तक रे निज चर्याकार मानकर समय को निरूपण करिसंती ना ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेंगली लैंग्वेज पुस्तक रे। कार पुस्तक जानिलो ना सुनीति कुमार चैटर्जी। तापर 84 नंबर क्वेश्चन टी रहउची श्री मनीन्द्र मोहन बसु क्यों ग्रंथ संपादना करिसंती क्यों ग्रंथ संपादना करिसंती ना चर्यापद। 85 नंबर क्वेश्चन टी रहउची डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य क्यों ग्रंथ द्वयर रचयिता साधनमाला एवं एन इंट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट एस्ट्रोजिम। तापर रहउची डॉक्टर शशिभूषण दास गुप्तଙ୍କ रचित पुस्तक गुड़िक कौन कौन बौद्ध धर्म और चर्या गीति इंट्रोडक्शन टू तांत्रिक बुद्धिज्म एंड ऑब्सक्योर रिलीजियस कल्ट्स। तापर रोची 87 नंबर क्वेश्चन टी भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार सेन क्यों क्षेत्र रे एक विशिष्ट स्थान अधिकार करिसंती क्यों स्थान रे ना चर्या गीति। तापरे 88 नंबर क्वेश्चन टी रोची केते मसिहारे चर्या गीति पदावली प्रकाशित केते मसिहारे ना 1956 मसिहारे। तापरे 98 बा 89 सॉरी। तापरे 99 नंबर क्वेश्चन टी रोची डॉक्टर सुकुमार सेन को रचित क्यों ग्रंथटी मौलिक तथ्य परिपूर्ण भाषार इतिवृत्त ग्रंथ। श्री हेम बुड़ुआ निज लिखित आसामी लिटरेचर पुस्तक रे क्यों विषय रे आलोचना करिसंती क्यों विषय रे ना चर्या गीति
संपर्क में डॉक्टर जयकांत मिश्र हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पुस्तक रे कहा संपर्क में आलोचना करछंती ना बौद्धगान और दोहा। तापर 92 नंबर क्वेश्चन रोची ऐतिहासिक श्री निहार रंजन राय बंग्य समाज और संस्कृति एक बृहत इतिहास नाम क्यों संकलन करिसंती बंगालीर इतिहास। तापर 93 नंबर क्वेश्चन रोची डॉक्टर विनायक मिश्रंकर क्यों पुस्तक रे चर्या गीति गुड़िकर पांडित्यपूर्ण आलोचना करिसंती ओडिया साहित्यर इतिहास ग्रंथ। किए बुद्धिजिम इन ओडिशा नामक गवेषणा ग्रंथ रे चर्याकारक धर्म दर्शन और काल निर्णय करिसंती के ना डॉक्टर नवीन कुमार साहू। तापर 3 नंबर क्वेश्चन होची ना 96 नंबर क्वेश्चन चर्या गीतिका पुस्तक रे किए 5 जन विशिष्ट चर्याकारंकर 50 गोटी गीति संकलन करिसंती डॉक्टर खगेश्वर महापात्र। तापर 97 नंबर क्वेश्चन रोचे कान्हपादंकर गुरु किए सिद्धाचार्य जालंधरी पाद होचंती कान्हपादंक गुरु। तापर हेबज्र पंजिका जोगरत्न माला ग्रंथ किए लिखिथिले कान्हपाद। तापर 59 नंबर क्वेश्चन रोचे संस्कृत टीका लिखित हेबार समय काल केते ना 72 शताब्दी। 1000 बछर पुराना बंगला भाषा बौद्धगान और दोहा यही शीर्षकटी किए रखिथिले ना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री से क्यों देशर क्यों राज्यर थिले ना बंगला। तापर 101 नंबर क्वेश्चन रोची आश्चर्य चर्याचय ग्रंथर भाषा ओडिया थिला एवं तहिरे लेखक सिद्धाचार्य माने ओडिया थिले एक कथा किए लिखिथिले डॉक्टर करुणाकर। तापर 102 नंबर क्वेश्चन रोची किए ग्रंथर मुखबंधरे संध्या भाषार संज्ञा निर्णय करी कहती आलो अंधारी भाषा किए आलो अंधारी भाषा बोली किए कहते ना महामहोपाध्याय प्रसाद शास्त्री यह कहते। तापर रही संध्या शब्दर अर्थ अभिसंधि बा संधि भाव में किए ग्रहण करिसंती पंडित शाक्त भिक्षु शास्त्री। तापर 104 नंबर क्वेश्चन रोची मारियो सासू ननंद घरे शाली माँ मारिया कान्हू भैल कबाड़ी यही पदटी कहार रचना ना कान्हू पादंकर रचना। तापर 105 नंबर क्वेश्चन रोची लुई भणई गुरु पुछियो जान यह कहार रचना ना लुई पादंकर रचना। तापर 106 नंबर क्वेश्चन रोची माध्यमिक मतर प्रवर्तक किए किए नागार्जुन। तापर वज्रयान प्रधान देवता किए ना वज्र सत्व। तापर 108 नंबर क्वेश्चन रोची सहज यानर प्रवर्तिका किए ना लक्ष्मींकरा किए लक्ष्मींकरा। तापर रही 109 नंबर क्वेश्चन सहज मार्ग रे गति कले महाशून्य रे पहुँची हुए बोले किए कहिथिले ना सिद्ध साधक शांतिपाद कहिथिले। तापर 110 नंबर क्वेश्चन रही नगर बाहिरे डंबी तोहरी कुड़िया यही पदटी कहार ना कान्हपादंकर। तापर 111 नंबर क्वेश्चन रही आलो डंबी तो ए समय करिब मो सांग निघिन कान्ह कापाल जयलांग यही पदटी कहार रचना कान्हपादंकर। तापर रही ऊंचा ऊंचा पाबत तही बसई सबरी बाली मरंगी पिछ परहीण सबरी गिबत गुंजरी माली यही पदटी कहार ना सबरी पादंकर। सबरी पा कौन लिखिंट ना ऊंचा ऊंचा पाबत तही बसई सबरी बाली मरंगी पिछ परहीण सबरी गिबत गुंजरी माली। तापर रही तापर 113 नंबर क्वेश्चन रही आश्चर्य चर्या चय ग्रंथ किए रचना करथिले किए ना डॉक्टर करुणाकर। 114 नंबर क्वेश्चन रही वज्रयान प्रवर्तक किए इंद्रभूति। सिद्धाचार्य जालंधरी पादंक गुरु किए थिले
ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଥିଲେ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ନା 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ରହିଛି ସରହପାଦଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ରାହୁଲ ସୂଚୀ। ରାହୁଲ ସୂଚୀ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ସରହପାଦଙ୍କ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ତାପରେ ରହିଛି ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ଚରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଚର୍ଯାଟି। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ନରନାରୀ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାସୁଖ। ତାପରେ 122 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଟୀକାକାର ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ଲୋଇପା। ଏଇଟା କାହା ମତରେ? ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଲୋଇପା। 13ଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କାହାର ଲେଖା? 13 ଗୋଟି ଗୀତି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର। ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ ଗୀତି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାହ୍ନୁପା। ତାପରେ ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରୀପା। ତାପରେ ରହିଛି କୁରୁକୁଲା ସାଧନା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସରହପା। ଶାନ୍ତିଦେବ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ର। କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଅଭିସମୟ ନାମ ପଞ୍ଜିକା। ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରୀପା। ଶବରୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସରହପା। ଏହି ସରହପା କେତେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ବା ଆଦିଗୁରୁ ଥିଲେ? 84। ତ ଏହି ସରହପା କେତେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଆଦିଗୁରୁ ଥିଲେ? ନା 84।